हाय हेलो नमस्ते भले ठांतो समस्ते मु सोनी मु आपण मान को स्वागत करती मो चैनल सोनिया खांकिया को। आज चलतु दुबई रोथबा आउ एक नुआ ओडिया फैमिली घर को जिबा। आज से कोन नुआ ओडिया खाइबा बनौछंती आ तांको सहित बहुत सारा कथा हबा आ एन्जॉय मध्य करबा। किंतु ता पूर्व प्लीज जदि मो वीडियो टिको आपण माने देखुथिबे और आपण मान को भलो लागुथिबो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय कर देबे, बिल्कुल भी भूलिबेनी। तो एबे चलंतु डेरी न करके फटाफट बाहरिबा। एबे आमे आसिकी पहुंची गले। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सोनी फास्ट तांको घर टिके बुलिकी देखिदबा। देखंतु आम महाप्रभु जगन्नाथ केते सुंदर भागे से रखिछंती। तापरे घर भी बहुत बढ़िया भागे सजेकी सब रखिछंती। बालकुनी भी देखंतु बहुत सारा गछ लगैछंती। एठी लिंब गछ भी बालकुनी लगे दैछंती। केते सुंदर भागे रखिछंती। तो फ्रेंड्स आमे आज आसिकी पहुंची गले लिलिंग घरे। तो एबे तांको पचारिबा से आज ओडिया फूड रो कोन बनेबे आ हमको खाइबा पे देबे। मु आज बनैबी चिकेन जोटा कि एक्चुअली मु होची वर्किंग लेडी। तो जोटा मते इजी लागियो से इजी वे रे ओडिया केमती चिकेन बनांती मु सेटा बनैबी। एबे चलोन देखिबा चिकेन बनेया पे कोन सब रखिछंती सामग्री। चिकेन जोटा कि मु लूण हल्दी दे के मैरिनेट करथली। तापर जिंजर गार्लिक पेस्ट नुए मु ता गुट्टी करे। तापर खड़ा मसाला, तापर टमेटो ऑनियन काटिकी, गरम मसला जोटा कि मु निजे घरे बनाए गरम मसला, तापर आलू काटिकी, धनिया गार्निश पाई एंड मस्टर्ड ऑयल। ओके चलोन तो एबे रेसिपी स्टार्ट करबा। कड़े एटा लुहा कड़े चिकेन टा भल बनिया पाई का हम यूज करे। गरम हो गले आपण सोरिष तेल देबे। कहीं ना सोरिष तेल रे चिकेन टा कले टिके बहुत बढ़िया टेस्ट लागे टेस्ट लागे। तेलटा गरम होलानी ओबे खड़ा मसलाटा पकई देबी। तापरे जिंजर गार्लिक रो जो पट्टा जिंजर गार्लिक वो पेस्ट यूज करेनी मोस्टली एटा टेस्ट आसे निते ए चॉप करके देले टिके टेस्ट भी लगे और बास्ना भी बहुत है। देखो मु सब इंस्टेंट करे कारण मु काम करे तो मते एते टाइम मिलनी तो जोटा जल्दी जल्दी हे जीवो खाई परियो टेस्ट हे तो सेटा मु करे देन टेस्ट आसे दरकार है बस। तापरे ऑनियन पके दबो। पियाजटा टिके ब्राउन कलर हिला जाके टिके ताको फ्राई करिवे। टिके ब्राउन हेलानी तापरे आमे पकेबा। मु टिके उल्टा टाइप रे करे टिके पियाज परे मु टमाटर पके दिए। लोक माने मोस्टली टमाटर लास्ट में पकानी मु सेटा टिके उल्टा करे। तापरे मोस्टली मु हमर जो लोकल लूण नहीं तो कोन कहती बड़ 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 लूण सेटा ही यूज करे। एटा से तो ओडिसा रा हमरो प्राय मिल जाए। हां एक्चुअली मिलू जी एटा मु यूज करे गाणो आयोडीन नमक तो जानी छो टिके टमाटो टिके मसला हवा भितर सनी हमें टिके ना आलूटा फ्राई कर दवा ताटे टेस्टटा टिके भलो आसीबो। हां तापर मु मसला जोटा करे ना मो घरे ही मु ग्राइंड करे चिलीटा। तापर धनिया पाउडर जीरा पाउडर आ मोर जो मसला मो गरम मसला को निजे करे सब हाथ रे बनै छै। हां हां सब हाथ रे खाली हल्दी छाड़ देले हम तो तरकारी बहुत टेस्ट आसे। ऑफ कोर्स तरकारीटा गोटे खाଇବା जे सेटा टिके न बनेले निजर भाबी के केम देहो सुन एटा को मसलाटा कस देबा को दियो। आपको 10 मिनट खंडे छाड़ी। हां ते कसेला बेले ना तब टिके कवर कर देले तो इजी माने जल्दी टिके हे जिवो 10 मिनट पे आपको हाँ, कर दो। तापरे हेलानी 10 मिनट मोस्टली मसला हेलानी। ओके तापरे आज हम एबे चिकेन पकेबा। चिकेन ना मु आगुरु मैरिनेट कर देती हल्दी और लूण ये करके। सब तो भलो कटा लगी लुण करे रोटी कोनी काहेकि ना एबे तो लुण करे सब जमाना पड़ेलानी। सेतबेले हम माँ माने तो बोलते करथिले जमाना पड़ेलानी कि
ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ସେଇ ନା ସେଇ ଯୋଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଲୁହା ସେଠି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁକା। ଏଇ ଦୁବାଇରେ ଲୁହା କରି ରହୁଛୁ ମାନେ ବଡ଼ କଥା। ହଁ ସିଏ ତ ଟିକେ ଚିକେନଟା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବେ ମଝିରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆଳୁଟା ପକେଇବା କାରଣ ଆଳୁଟା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛ ନା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ହଁ ସେଇଆ ଆଉ ଥରେ କଭର କରିଦେବା ନା କଣ? ହଁ ଆଉ ଟିକେ କଭର କର। ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁଟା ଆମେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ ଆଳୁଟା ପକେଇକି ପ୍ରାୟ ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା? ଟେନ୍ ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତରକାରୀଟା ହେଇଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଲିଲିଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଦବା, ଗପସପ ଟିକେ କରିଦବା। ଗପସପ କରିଦବା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଘର, ଶାଶୁଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, କଣ ଟିକେ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ 14ରେ, ଶାଶୁଘର ହଉଛି ୟୁପି। ଆମେ ୟୁପି? ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଭାଇନା ଏଠି ଥିଲେ, ସେ ଆଚ୍ଛା। ମିଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଜବ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋଭିଡ ତ ଜବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ତ ସେ କହିଲେ କି ସେ ନିଜେ ସିଫ୍ଟ ମାନେ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଆମେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତ ସେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତ ମୋ ଜବ୍ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନା ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଯିବି, ଭଲ ଜବ୍ଟେ ଚାଲିଛି। ତ ମୋର ଝିଅର ଏଠି ରହିଗଲୁ, ସେ ସ୍କୁଲିଂ କରିଛି। ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ସିଫ୍ଟ ହବା। ଭାଇନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ? ହଁ ଭାଇନା ଆସନ୍ତି, ସେ 3 ମାସ 4 ମାସରେ ଆସିକି ନା ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ଫାର୍ମ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମ, ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ, ତ ଚାଲିଛି ସିଏ ଭାଇନା ଭାଇନାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଦୁବାଇରେ ଜବ୍। ଆଉ ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଏଠି ସ୍କୁଲିଂ କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇନା କହୁଛି ମନୋଜ ସିଂ। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଥିଲେ, ତ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନା। ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ଦୁବାଇରେ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଦୁବାଇରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ପୁରା ରହିବେ ଦୁବାଇରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଦୁବାଇ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଆଇଛି, ରହିବା ଦେଖିବା କିଛି କିନ୍ତୁ ସେଭିଂ କରିକି ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ଦୁବାଇରେ ରହିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା, ପୂଜା ପର୍ବ। ସତ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ମୁଁ ମାନେ ତମେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ବି ଦିଅ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ମତେ ଆଳୁ ଚକଟା କି ପଖାଳ ଦେବ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୂଜା ପର୍ବ ଆସେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗ ମିସ୍ କରୁ, କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ତ ଏଠି ମିଳେନି। ଫିର୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀଟା କୋଉ ଯାଏଁ ଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ତରକାରୀରେ ଟିକେ ପାଣି ମୁଁ ବେଶୀ ଦିଏନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦିଏ। ଯାହାକୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେ ଦବ। ଏଇଟା ଟିକେ କଣ କହିଲ, ସୁଖା ଚିକେନ ଟାଇପର, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଣି କରି ଟାଇପର ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କିଦିଏ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇଯିବ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଭରଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। କଭରଟା କରିଦେବା। କଲରଟା ଆସିଲା, ବଢ଼ିଆ ଆସିଲା କଲର। ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚିକେନଟା। ଖାଲି ଆଳୁଟା ଦେଖ, ଚିକେନ ଆଳୁ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଉ 5 ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି। ଭାଇ ଖଡ଼ା ମସଲା ଘରେ ବନାଇଛି ମସଲା, ତାର Obviously ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଟିକେ ବସ୍ 5-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସନି ଚିକେନଟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ୟେସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଦେଶୀ ଘିଅ ଫୁଲ୍, ଆମ ଫାର୍ମ ଘିଅ। ତ ମୁଁ ଘିଅଟା ଏଥିପାଇଁ ଦିଏ କି ତା ଘିଅର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ହିଁ ଆସେ ଲାଷ୍ଟରେ। ଘିଅ ଦେଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଆସେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଥାଏ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ପକେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଏନି। ମୁଁ କ'ଣ କରେନି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ କି ତାର ଯୋଉ ଖୁସବୁ ମାନେ ଇଏଟା ବାସ୍ନାଟା। କରେକ୍ଟ, ବାସ୍ନାଟା ତମେ ଫିଲ୍ କରିଦେବ। ଚିକେନ ରେଡି।
गैस बंद कर गैस बंद कर दियो चलो तुम नाउ टेस्टिंग टाइम ओके टेस्ट करिकी कहियो मोर कौन कहती कि टेस्ट करबा पूर्व तो लागुचे बहुत बढ़िया हेतिबो तार बास्ना भी बहुत बढ़िया आछे सुनी और प्रोसेस तो देखले गोटे टेस्ट करी को मो चिकन टा केमती हेछि मु तो निश्चय चिकन टेस्ट करबी तो आपण माने जदी वीडियो टी देखुथिबे तो प्लीज लिंक करो सब्सक्राइब करंतु फॉलोअर्स बढ़ांतु हम मैडम को सपोर्ट करंतु लिंक करो ए रेसिपीटा निश्चय ट्राई करंतु आपण मान को निश्चय भल लागिबो एटा ओडिसा रेसिपी भल लागे भी से करिसंती तो अबे मु टिके टेस्ट करके जणो से केमती हेछि बहुत बढ़िया है बेसी भल लगे कौन ना से निज हाथ में सब मसला तक बनई पकई से बहुत भल लगुच आपण मान भी निश्चय ट्राई करूँ आपण मान भल लगे जदि मो वीडियोटी आपण मान भल लगुत तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे तो आज वीडियोटी मुझे रखुची फिर देखा आउ जड़े नुआ अतिथि घरे तो रोची बाय बाय जय जगन्नाथ नमस्कार।